Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Daya, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First, Second, Third John, Jude, and Revelation. Psalms 118. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me. Wait lang. Naghang. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. The Lord is on my side, I will not fear what can men do unto me. The Lord is on my side, I will not fear what can men do unto me. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Verse 17. The Lord shall not done the works of the Lord. I shall not die but live and declare the works of the Lord. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Our feet shall stand within thy gates. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Our feet shall stand within thy gates. Verse 6. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Our feet shall stand within thy gates. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Our feet shall stand within thy gates. Because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. Because of the house of the Lord our God, I will seek thy good.
Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Our feet shall stand within thy gates. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Our feet shall stand within thy gates. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Once more, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generation. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Let's pray. Apo, thank you. Iti mensahe iti saom nga na kinantami. Kung na yung Diyos na we can just be prosperous and to have good success when we observe your word and to do all that is written therein. Apo, si kangarod apo iti patuloy nga mag-bless, iti aramid minat nga malum, at masabot din iti spiritual needs. May I pray in Jesus' name. Amen. Okay? So, tayo may isa akin ang tatay-tatay kat ko na nakit hindi baga na tayo nga, it is better to put your confidence in the Lord than to put confidence in men. Di ba? So, kasi nadadumang, ajay tao, mabaling nga pangnang nama, mabaling nga paayan na ka, nung na ni Apo Diyos iti nagtalkan tayo, han na tayo pulos paayin. Kasi, kunana, it is better to put your confidence in God than to put confidence in men. Aya, so oray ti kuha tayo, dito pa nagsursurot tayo ti pagayatan ti Diyos sibiyag tayo. Oho, sa kumatata, nagsubli tayo Sunday afternoon. This shows that we trust the Lord for our family. After all, kakabsat, it is God who will bless our family. It is God who will take care for our family. Han nga jay trabaho, iti mang biyag ti pamilya tayo. Han nga jay negosyo, iti mang biyag ti pamilya tayo. Han nga jay kwarta, iti mang biyag ti pamilya tayo. Di ba? Ni Apo Diyos iti mang biyag iti biyag tayo. So it is better to trust in the Lord. Kasi adumot kwartada ko may. Apeng arod no ti solusyon ti kwa, ti pamilya ko makit kwarta. Apeng arod adapay divorce nga dumot kwartana. Di nga rod kwa, artista di Amerika, nagkasar ko matata, kinabigatan nagsinan eh. Sika nga artista, Britney Spears na diyag kamali. Alright? So, ado mo kwartada ti ko nak eh. Ngayon, ape nga rod nga, maka-experience dapay lang, ti kasi nga broken heart. Diya? Ape nga, maapektaran pa ila pamilya. See? So, dadakal mo balay da, ado mo ilugan da, educated da pa'y, powerful pa'y, no ko na, ma-de-influence da.
Ngam apay nga ta nga kasyay. Mapanunod da pay la divorce, mapanunod da pay lang makiapa, di kiti anak, katay pakpakayada, ipakpakayada. You know what I mean? So, nagadot tatunad to, iti, yung na-influensyahan ti lubong, kasi, it's not that, kuna na iti Bible, Psalms 127 verse 1, I except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So, oray ka sa nung labor mo, nuha nga ni Apo Diyos simang patader ti balay, you are laboring in vain, kuna na. Kumbaga, awan say-say na eh. Isang oray pulpulan da kwarta, bigyan na da, nanukulat ta, pasaway lata, kasi hindi po yun yung solution. But, God should be in the center of our family. That's why we open series of messages about building godly family every Sunday afternoon. So, 10 principles for building a spiritual family. Okay? So, binasa tayo din, number 1, give good doctrine. Okay? Doctrine of the Bible will keep your children from the dogma of religion. Di ba? Review tayo lang. Biblical doctrine will direct them to the destination God wants them to be. So, masapol da iti set of teaching, giti anak tayo. Haan lang ati masapol dakit allowance, haan lang masapol dakit makan, haan lang. Basic lang diya eh. Kamti kanan dam, tingamin, no, digit tingamin, tatao no, kwatsa mo, dano, ti pa nag-asawa, ti pa nagpamilya, basta laki di adamay pakan, basta laki di ada pagbasa da nalpasin, hanga kasi lang. They need doctrine, they need set of teaching, they need direction, they need guidance, they need wisdom, they need instruction para ma-build iti godly family, kaabsat. Alright? Hala nga food, hala nga allowance, yung masapol da pagbasa da, but ada iti naununeg nga masapol da direction. No wonder nga sarakan ti anak, jay presensya ti naganak eh. Di ba kita nyo, di kita nag-abroad. Ako nagpadalada mo ti kwarta ka, di kita anada. Nung apay nga tanga dayo rin na, ni Mang Wilbert, na-assign jay hulo, ex-army deti eh. So na-assign jay hulo. Alright? Kat amo yung sarakan ti, jay presensya ti anak, kung naman ng lori kanya ka, adayo rin na dati papada. Kasi, nagtatrabaho adayo eh. Di ba? So, stage nga di agubing da ngagdimakal da, awan jay presensya parents. So, ngam, adate na nga kwartada. Adate na nga allowance da. So, madida nakita di ay, apay, adasar-sarakan da nga jay presensya. Di ba? Oho. Ngam, amuyo kakabsat, ay narigat talaga mo ti agbaling nga soldado. Nung kailangan tayo so work da, di ba? So kinakailangan lang digiti anak may pakaawa nga anak kasi tination ti trabaho papayo kasi adayo, di ba? Ngam amin para kanya. So in the absence of the father, the mother should guide the children. Iya si na okay lang deta anak kasi kasta nature trabaho papa me. Ngam para kanya ti amin. Di ba? Ije absent ti ama, dapat jay ina, isuk mangiya sidag tiri na, jay anak, kara ka jay amada. So dapat kasay. Hanga, huwag nga rude, di mo lagawi din nung kanana. Huwag nga rude. Sususugan na pa lang, nga ag-cause iti division. Kanana iti Bible, the house divided against itself cannot stand. Okay? So give doctrine. Number 2, set boundaries. Boundaries are not enslaving them, but protecting them. Boundaries are not hindering their freedom, but boundaries are the real freedom. So, dito dapat may pakaawat tay kanya da kakabsat. Aya, hanggang nga pipigilan ta kaya mo anak. Ngam, ti freedom mo talaga, hanga deta kaya mo, no di ka jay apagiso. Ti freedom, ti real freedom, hanga ka jay kaya da, no di ka ni, no ana apagiso. Di ba? Ana apagiso, kasi baka jay kaya da, haang nga apagiso, kasano nga freedom, no agapit danto, kadiyay aramiden da, nga madi. Awang freedom ije eh. If freedom talaga kakabsat, ay maibaga tayo nga deti ti apagiso. Ayra, nagkaklase sila doon? Okay. Ada di kayo tayo duwan ni Pauki ni Jeremiah. Amanda. So dapat isoda makang deti kumata. Di ba? Bombarden tayo kung may dati
Ti sao ti Apo. Ngam dingin niyo po. Number 3, exalt wisdom. God's wisdom is the greatest wisdom to build the family because it is God who designs family. Tandaan tayo ni Apo Diyos ng irugip pamilya, no isuna ng irugip pamilya, isuna ti at the best plan na para ti pamilya. Di ba? Hang karuba iti mang pagpa-advisean tayo no at the problema pamilya. Malagip ko di may isang member di batak. Wanang pastor sam ka, among ti pagpapa-advisean na deti ko, deti asawa, di ubing kanya ng awang pamilya na. Ana i-advise na nga maurnos si relasyon ng asawa, tapos agpa-advise ka di ubing nga awan ti asawa na. Awan maitid na. Di ba tayo, Joseph? Ana maitid na. Awan na. Ipagpa-advise ang Jay na balegi iti marriage, marital life na. Di ba? Ipagpa-advise ang Jay makapudpinot ka iti wisdom na makabuild family. Alright? So, niya po Diyos iti mangted wisdom. The wisdom of this world will destroy our family. Ado nakita tayo. Flood control issue, kada so on and so forth. But the wisdom of God will build our family. Hala nga secular wisdom ti masapol da. Actually, ado secular wisdom da, edi nakagraduate da, taong tanda parents da. Siya ti mang baybayad, kuryente, tuyong wana na makaungutin. Siya mang tadalawan siya, tapos taong tanda. Ibagba kanya da, sa kantulang independent, tuno agasawa ka. Uray si ka nakagraduate, uray si ka mang baybayad kuryente, uray si ka mang grocery, uray si ka, uray pulpulam ti kwarta, tadangar kwarta, digiti, uray ka milyon isuda, parents mo lang talag isuda. Di ba? Agtulnog kalat ta kanyada, agrespeto kalat ta kanyada, sa kanto lang agbaling nga independent to at iti asawa mo. Di ba? So, nakagraduate lang ka. Di na kayat ti mong tanin. Di ba? Nakagraduate lang ka. Kas lang, sakti leader iti balaya na. Madi So, haan nga reason nga, ada secular wisdom da, taano masukatan ti leadership di balay. Apay secular wisdom tinang sukat ti leadership di balay? Ana? The Bible lata kakabsat. Wisdom of God will build our family. The man is still the leader of the home. Nung amoyo, pala isipan kanya dito, edi Saturday, tama ba yun, Hyra? Or Friday, at kinamit me. So, kuna nakadya asawa kwa. Kana yung i-insist jay lalaki ka, no? Siya ti leader, ti ama, ti pamilya ko na. So, ang padala kwarta jay asawa na, nga pagkasiko, paggaramid cabinet, i-develop jay kusina, dumapay, awang maisesen na kuha nga report, nga accomplishment jay Singapore. Di ba? Awang mai-report na. Bawat padala, siyak ti leader, siyak ti mang gasto ko na. Ahan ako nana mo deti babae, kasi ti aramide ko na. Kasi ka leader rin ako nana. Si ka leader rin na. Kurtam mo deta, ko na ka no. That's the exact word, ngayon bagana. Nung amoy po, kunana, kasano nga, isong arod nga dapat kasyay, nung hanga gar-aramid tinasaya deti lalaki, hamo mo nga respect lata, ng tulungam, nga maaramid na obligasyon na. Nga maang nga dapat sa pawan na leadership na tayo, isu head of the family, isu leader of the home. Help your husband to do his duty for your family. Nga maang nga kaya nangasawin, siya ti leader. Nakakita ka iti balay, iti organisasyon nga dua ulo. Nakakita ka pamilya nga dua ulo na. Di ba? Monster no kwa na. Di ba? Iso nga nga may sa iti head of the family. So, nung masis ritual deti babae, kasi lalaki, tulungan deti babae nga ikararan, nga magampanan na leadership na. It doesn't mean nga take over the responsibility. Di ba? So, kaya nga po, wisdom will build our family. Number 4, live by example. Example is not the best method, but example is the only method. Our walk is easier to follow than our talk. Our walk is easier to follow than our talk. And godly leadership is based on our example, not manipulation. Han nga uray madiar aramide,
Kasi anak, aramidong, nung makita datay mo nga example, ay handala nga surutin. Manipulation po ang tawag doon. So godly leadership, worldly leadership is by manipulation. Di ba? Kasi ako masoldado, Shakti authority, Shakti higher superior mo. Ang tulnog kayo, kasi aramidon nyo, abaga namin eh. That's the secular leadership. Ng godly leadership is not by manipulation, but by example. Amo yung pa din ganyan iti Mabaling nga digiti anak tayo, mabaling nga datay nga naganap, kaya tayo eh. Kaya tayo nga i-take ti problema. Kaya tayo nga i-take ti challenges. Ngam, DJ anak tayo no makikita da tayo, for example, madiar aramidon tayo nga naganap. Tapos makita da, ay kasi gaya. Di ba? So kasi gaya. Mabaling nga da tayo, kaya tayo. Ngam naisudan to ag-take ka deta nga problema in the future. Baka di da kaya eh. Kasi madida ma-overcome mistake kasi aramid tayo mistake eh. Baka di da kaya nga i-overcome mistake kasi aramidin tayo mistake. Da tayo kaya tayo nga i-overcome kasi amo tayo aramidin eh. Nung nga ro anak to sumaro no. Tapos iso nagka-problema, kaya da nga da. Iso nga ro nga, for the sake of our children, our family, let's just do what is right, be an example, so that ada surutin da nga aramidin kaabsat. Number 5, teach them to learn. Again, keep instruction kung nakitoy, because, ay basaan tayo verse, take fast hold of instruction, let her not go. Keep her, for she is thy life. So in other words, instruction is life. Di ba? Nung padasong nga kasarita ti ubing, nung makabayag da makiagdingag. Baka nga 5 minutes pa lang, talawan na tayo eh. Aday bagbaham ko ma, sa baliw ubra na, ag-cellphone habang agdingdingag. Dapat ko nada ko ma-instruction ti Perez, ibatan na aming cellphone, aming aramidin na, tapos eye contact, eye-to-eye contact, tapos agdingag talaga. Agdingag, eye-to-eye contact. Opo. Tanong maawatan na. Kasano na nga maawatan tayo agkas-kasan eh. Kasasaritang ka, agkasya-kasyay. Wen! Kunana. Wen! Di na maawatan eh. So, the instruction kakabsat, kunana to, take fast hold of instruction. Igamam nga nalay, di may bibatan. Kasi na inibatan ti instruction, awang biyag mo. Because instruction, she is thy life. Alright? So, very simple mo. Dito yung mga prinsipyo ni Kuhal sa ulangan eh. The instruction tayo kanyada, tundumakal da, isuk pagbiaganda, di nga instruction. E nung araw, di da iniganan, di nga instruction. Tapos, agbiagdan to ang pamilyata. Kaya inibatan da, di biag nga di instruction. Ano pa ibiag da? No wonder, makakita tayo, ti mature nga leader iti pamilya. Kanayo nga agapa, kanayo nga agbimbinog kaw nga agasawa, makikita di kita na da, di ba? So itikan doon, adon nakasaritak, nagsina da nga agasawa, napanti sa bale, ada asawa na JJ lalaki, ada asawa na JJ babain, or live-in pa nakide, tapos sabat JJ original nga anak, broken heart. Parents can move on, but the children remains broken. That's hard. Di namin, manong nakasaritak itikan doon nga kasanin. The parents easily move on, but the children remains broken. Agpakamatay pa Jemmy, sa nanintalo nga nagatir. Panakanya na, dintultula, dintulatan. Hamo mga basol eh. Nga nagkasiti parents mo eh. Hamo mga basol eh. Di ba? Anak, basol mo kung ano kasi inaramid da. Nung panakanya na, no, agpamilya kanto, hamon to nga tultula din eh. Di ba? Build a godly family. A intact family. So, kaya mo yung life. So I'm saying, keep instruction because instruction is your life. Without instruction, there is destruction. Alright? So, instruction, keep instruction because instruction is your life. Kung natin kanyada, anak, dinggang ka, dinggan na, para kanyang detoy. Agubra ka anak, ingkagbasa anak, agsingsingpot ka anak, inte agsimba anak. Di ba? Agkararag tayo anak.
No bang kagbasa na kasaritang biti Diyos. Anak ag ingkag sado, anak ingkag luto, anak ingka suruto mami ngay bagbagak anak. Kasi dito iti biyag mo to. Amuyo sa totoo lang po. Tiyan mo da parigat ti bilin tayo. Di daan mo, isagsagana tayo suda, iti future da. Di amin? Kasi tandaan tayo kakabsat, nga no di dar aramidon tatta digiti nga basic chores ti pamilya ti balay. No di dar aramidon digiti basic chores ti balay kakabsat. Aya, glabag, lutog, plansya, dadumapay. So no handang aramidon tatta digitoy, gagayem ken kakabsat, handan to mga marami J future. Handan to mo, agarami J future. So, ano lang aron, ti maarami da in the future. Listen to this, ha? Ti maarami di iti anak tayo in the future, no anala arami din da nga makikita tayo tata. Di ba? Handa nga maaramid in the future, tihaan tayo nga makikita tata nga arami din da. It cannot, it is impossible. So, dapat makita. Dahil so, anak, kasi arami ninyo. Instruction is life. Take it. Because without instruction, there is destruction. Kawawa doon eh. So how to treat? How you treat the instruction of your parents today? O nga hindi kita anak eh. Di ba? Will determine what kind of future you will have. Nakukuha po natin ito. Ulitin tayo man. How you treat the instruction of your parents today will determine what kind of future you will have. No kasano da ngay patpatig instruction, ison to mang determina no anang klase nga future ti adda kanya. No binabaliwala nilang instruction ngayon which is life, there will be no life. Di ba? Sino nagkunang aming kanya kon? Ni Tatay Mandensa or ni Tatay Joseph. No kuma janam amuti apo ko na either pagbaludan or kampusan to laayang kung na. Sino nang ibagan hindi kanya yun tayo? Amoy no apay, kasi di direction eh. Di ba? Di direction. Isang arod nga nakapatpadagbut instruction. If you miss instruction, your life is subject to demolition. Because instruction can build your future. If you miss instruction, they are subject to demolition. Di ba? Sa number 6, be separated. So, biblical separation is an admonition to God's people. Ulitin tayo. Biblical separation is an admonition to God's people. 2 Corinthians 6:14-17 read, But be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? What communion hath with the light hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with the infidel? So sa madaling sabi kasi kunana, be not unequally yoked with unbelievers. Saan ka nga makisangol, kadigiti di na mamati? Amoy po Jay sangol, tay Joseph, tay kwatibaka, sangol. Idi ancient times, Bible times, dua iti agarado na dua nga nuang baka. Ora di kiti agguyot ti kariton dua. So, no Jay sangol Jay maysa, ket unequally. Aya, nadagdag sin, natangtangken, sapay la nasangsango, Jay maysa nga baka wano nuang unequal, hanga balance. So, no aglaban detoy, may ramraman Jay maguyguyod. Hang nagbalance eh. Kita nyo So nga kunana, be not unequally yoked with unbelievers. Kunana. So, Jay believer, hang ka nga makisangol, iti unbeliever. Kasi apay, nagkadwa dito, kita nyo po dito nagkadwa iti believer, kin unbeliever, anak ti Diyos dito believer, anak ti Diablo dito unbeliever, agabalan ni Satanas kini nga po Diyos. Maya nga rin nga agabayan ti Diyos kini Satanas, di ba? Tapos kuna na dito may isa, jak agsimba, kuna dito may isa agsimba.
So, agsina. O, di ganyan natin pagsasalitaan mi kinahayra ti devotion mi ti morning no kwa. Kunak kanya na, amon tilang mangkip iti may sa nga direction ti pamilya, church talaga, Bible. Bible principle and church. Amoy napay, kasi, di lalaki, at the profession na, di babae, at mo sarili na nga trabaho. So, nagawid di balay, sa bali panuno di lalaki, sa bali panuno di babae, sa bali direction da Madi mo mabaling nga ron nga, no kuma engineer deti may sakit, accountancy for example na pag mabaling ka nga agsaba deta nga profession, madi mo mabaling, agduma. So, nga ron timang, no, agsabali, direction da, adada di balay, trabaho pa ang panunutan da, di ba? Agsasabali, iti direction da. Iti lang mang-create, may isang direction, iti pamilya talaga, church. Bible. Kasi apay, ay, hindi agsimba. Di ba? May isang direction. Anak, ag-pray tayo. Anak, noon ka eskwela, agkararag ka. Di ba? Anak, iti nagawin, anak, iti na-experience mo tatangal daw, nga inaramid ni Apo Diyos King ka. Ay, Papa, thank you kasi nangato great J, naala J, sanda tayo. Tinulungan na ni Apo Diyos. Sika, tapos mo, Father ka, Apo ko nagmayat ti pa nagtrabaho tata, nabanugak nom, excited nga agawid, kasi adda pamilya nga awid ak. Di ba? Di mo babae, amo yung tay agagtab trabaho kito'y nagado na obra, aglaba, agluto, imbag tadapig sa ngayon ti Diyos kanya. Can you imagine, di lalaki, di babae, di anak, agis istorya ti Diyos? May isa. Di ba? May isa direction da. Ano nga ron awan? Unbeliever di may isa. Unbeliever di babae, believer di lalaki. So, nagawid, api naggapwam. Amo na mga napan nagtrabaho ka, agdamag ngayon na naggapwan na. Api naggapwam. Di ba? Amo na mga napan nagtrabaho, agdamag. Noy na naggapwan na. Tapos, kasi, ano man detan? Aping agdetek sa digag chat-chat. Kasla, investigador, agbaling nga korte di balay. So, imbes nga naragsa nga agawid di asawa na, agawid man di korte, kunana. Ang investigador tumandi adat di balay. So, imbes nga naragsa, kinakailangan po, family in the home must be glimpse of heaven. Dapat, iti pamilya tayo ang absat should be a glimpse of heaven in earth. Dito agawid ka, excited ka. Yes! Makita man di asawa ko, di anak ko. Makaistorya ka manin. No, ano inaramid ti Diyos. Tiagmalmalam kanyami. Di ba? Mangagaman di asawa ko, no, ano accomplishment ti Diyos kanya na di balay. Mangagaman di ti anak ko, no, ano inaramid ti Diyos kanya da panagbasa na. Yes, excited ang agawid. Di ang agawid man. Diyak sa gawawid din. Apay, kasi pinabasol Kasi apa-apa Kasi, diba? Ngam amoy, ilang mang pamay sa direction, iti pamilya, church talaga. Awang makikita ang asabaling, gawsat. Iso nga digiti anak tayo, anak, ng pamilya kay ito, believer. Di ba? Kasi nuhaan, agsina direction da. Agsina. Kita nyo, what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Ano pagsaritaan da, jay righteousness, tapos isistoryaan na ka unrighteousness? Di ba? Ano fellowship da? Siyempre, jay unrighteousness, ti istorya na unrighteousness. Jay righteousness, is sula na righteousness. Nung ano nga fellowship, madiag sabat unequally yoke. Hanga balanse. Tapos ko na, what communion hath light with darkness? Di ba? Next. And 35, verse 16. And what agreement hath temple of God with idols? For the temple of God, for the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be separate ko na ti Apo, saith the Lord,
And touch not the unclean thing. Hanyo nga, igaman di kita, unclean thing. And I will receive you sa kunan ni Apo Diyos. Be separated. Sumina kayo di kita, unclean things. Di kita unbelievers. Di kita unrighteousness. Di kita, unclean thing. Kunan touch not the unclean thing. Hanyo nga igaman di kita narugit. Kasi ini ganang tinarugit, marugitan ka. Marugitan tayo. Di ba? So, isuang ko na ni Apo Diyos, madimig ganan ta narugit. Kasi marugitan tayo eh. Kitang jibaboy, pinadigos mo, agsublin to manon jay lubnak. Di ba? So, be separated. Tam na damakita da nga, napintas nga, nga atmosphere in the home. May sa istorya, Diyos. Iti kapintasan eh. Alright? Our sanctification ko nakitoy, our sanctification in God, or separation, our sanctification in God produces separation from the bad influence of the world. So, anak iti mang-produce iti separation from bad influence. In other words, madi, acceptance balay, ti influence sa tilubong, anak masapol sanctification. Our sanctification in God produces separation. Di ba? So, haantay nga pastor ti bad influence si pamilya tayo, inji balay. Apay, ma-confuse ti ubing eh. Dati, teko na nga ron, okay kanya tayo, parents, kaya tayo eh. Nung baka digian lang tayo, ma-confuse da. Ni, may magayong tigas siya, ure madi. Di ba? Ni, mapigas siya. Agbimbinog kaw da. Nga ni mama kim papa. Ni, hapay nga tanga, di dagpimpin na siya. Maapektaran de. No datay tupay nga parents, maapektaran tayo eh. Nakarkaro, impact na kanya da. No nasakit kanya tayo, ti makiapa asawa tayo, 10 times si impact da kanya da. Iso nga ni Gab-Gab, agistorya di balde eskwela da, kim mama na, pagsasarak outlet eh. Amo, ni Papa di agaw awit ko na. Nagawid di birthday ni siya, o kaan. So, i-outlet na di eskwela. Di agaw awit ni Papa, daw babae nun sa. Yes, jay. Kaamo yung, di ubing pa ilang ni. Amo na aming mga paspasamak. Sila. Kaya nga po, pinakamahalaga, our sanctification in God produces separation. So, no bad influence, I will not touch that unclean thing. Kasi adati, preserba nga pamilya. Ada iti, i-preserba nga anak ko para ti future. I want to build a godly children. I want them to learn God. I want them to be pure. So, kinakailangan madisumro deta nga bad influence. Number 7, promote righteousness. Proverbs 4, 18 to 19, read, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness, and they know not at what they stumble. Proverbs chapter 4 lang po tayo di ba? So una na, the path of the just as shining light. In other words, promote righteousness, kakabsat. If righteousness exalts a nation, then righteousness exalt our family. According to Proverbs 14:34, righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Parigat, iti basol, iti at sino mga tao. Ngam ti mangitag ay, iti nasyon, ay righteousness. And remember this, our family is part of our society or nation. Diba? The smallest unit of society is family. So, ti anak masapul tayo, promote righteousness. Anak, nakakariing ka, pray ka. Diba? Anak, respect ni lola kin lolo. See? Anak, nagawid kayo, tumulong kayo tibalay. See that? Anak, ada Diyos. Hangkay gararami dakis kasi ada Diyos nga mangkita kanya yun. Anak, no, in kay eskwela, be friendly. Help your classmate. Be a blessing. Learn as much as you can. Di ba? So kasi kakabsat, i-check tayo. Digiti anak tayo. Number 8, keep your heart. Proverbs 4:23, read, keep thy heart with all diligence,
For out of it are the issues of life. Paggapuan aming nga issues of life, di puso. Di ba naadal tayo di, anyaman ti makita tayo, at the eye gate, ear gate, sumrag iti puso. No simrag ita puso, mapanid to'y utak. No napanid to'y utak, agbaling nga action. And that ang action, agbaling nga habit. And that ang habit, agbaling nga character or automatic. Di ba? So, anyamang kada di puso da kakabsat, all out of it are the issues of life. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Kuna na, heart is deceitful. Iso nga rin nga ti ayat, hanga puso, utak. Kasi I love you with all my heart, kaya lang, di ba? Kaya lang, emotional lang. Ayatan na napintas, na gwapo lang tayo. Ang tagayang nga, bugbugan lang to. Nagwapo napintas simurot, materialistic gaya manong, pagatang nga pagatang. Di ba? Igatangan na bag, igatangan na sapatos, igatangan na tikasoy. Ano nung nga ron iti, napintas no gwapo, no kasimot, di makauawat. Di ba? Imbag ni Hayrakat kwa, insit ko mano Aya, hana mo nga una iti material ko na, ano ang alaada? Good? Di ba? Good. No anada, isuti, aramate. No anada, kasi nung pagpadaan na di awan, agkudkud tayo ulo kasano mapadaan di awan. Di kami? Iso nga konaktet kwa, if the heart is deceitful and desperately wicked, then don't follow your heart, but rather follow the principle of the Bible. You must rule yourself by conviction rather than emotion. Because emotion keeps changing, but conviction of the principles of God is absolute. Ulitin tayo. You must rule by conviction rather than emotion. Kasi apay, no emotion, maasi tayo No emotion, pabago-bago. So ayate, kasi gwapo kin na napintas. No nga rod kwa. Hanto nga gwapo kin napintason. Di sukat ko to dyan na ubing ko na. Di ba? Tayo di ubing, mala grapes. Aya, di mo bumagutin. Kasla pasasan ko na. Magsarang timas ubing. Ano na, di amin? Among ti ko na ni Sir Herald bridal shower min. Kasi Church si Barani ngamin, bago agkasar, ada iti bridal shower, advice ti parents, kay asawa nga babae, babae, nagkasar. Di asawa nga babae, advice di iti ada asawa na. Ada mo di kita young people ijay. Tanong mga ganda di advice. Mo lalaki, di kita maama ti church. Kini pastor, advice handa mo. Ang question and answer pa'y, no kasano ka nga nagamam mo, no kasano nga iso na ti pagayatan ti apo, kasano nga naibaga nga iso pagayatan ti apo kanya. Amoy advice kung ang Sir Herald kanya kini, dati lang may ibaga ko na dapat ti ayat mo kanya na, hanga nakabasi ti itsura. Aya, kasi, hanto nga kasanga kanayon ti rupa na. No kasano rupa mama na kunana kasi mo ti agbaling nga rupa nanto. Di ba? So, kasi no rupa agbaliw Agbaliw. Di ba? So kaya nga hindi po emotion lang but conviction. Kakabsat. Uray pa iti training. It must be conviction over emotion. Kasi nung maasi tayo agsaksa duda, maasi tayo agbagbag kada bloke, wano agmasmasa da, maasyan tayo nga agararamid da maasyan tayo kanya da, nga misudan to kakaasi. Tayo ko nagtaibigan, hang nga bali nga isuda agibit,
Basta lagi di haanto da tayo agibit no adda mapasama nga madikan yan. Di ba? Kita niyo ito Ada plano tayo ti anak tayo. Kaya tayo makagraduate tayo. Bagbagan tayo, anak, aywan ng ta purity. Anak, graduate ka pa isakan to ang pamilya. Bagbagan tayo sude Di ba? Kasi kaya tayo nga sumaya ada. Nung nabinaybayaan tayo, alright? Bahala kayo na Tapos, ada na pasama kanyada. Datay tumo lang heartbroken. Datay tumo lang ti madagsanan. Kausal. Iso nga ron nga, hang nga bali nga, agungod da kanya tayo. Hang nga bali nga, agibid ano, bagbagaan tayo suda. Basta laki di haandan to nga agibit no agkamalida. Di ba? Hang nga bali nga isuda, masaktan. Kaysa datay to, masaktan, no dadaji pagbaludan. Wano, madida makagradua. Tama? Agregat Can you imagine, parents? Agub obrag, saksakripiso, kakaase, tapos si amin na inted mo since grade 1, ilinggana nga nag-college, di ba? Nag-first year rin, tunukwan K-12, nga pinagbasam, pinakam mo, inalaw sang nagre-requirements project, insabo mo amin. Tapos of the sudden, di makagraduar. Kasi nabuntis ko mo, ano? Kunamot, nadagsin J12 years nga, nagsakripisyo ka. Uray agbagbagyo in ka agtrabaho. Uray nakabarbara in ka agtrabaho. Uray agtutudo in ka sumalog da, mapandag pasada, mapandag construction, mapandag obra. Tapos kasyay, iraramiden da. Di da graduar. Oh, nasakit di Kaya mo yun po, kamayatan nakit, our conviction must rule us rather than emotion. Ang nga bali nga masaktan da, no, bagbagan na iso da, nasakit mo talaga Anak, pagsayatan mo, anak, di ba? Oo. Anak, paulit-ulit ko na ulit-ulit, nag-ilinggan na nga dinggin. Paulit-ulit ko na dano ko. Bagam man, aping ordiyor aramiden, sakon to lang, haang nga ulitin, nung makita nga mayat araramiden nyo ko natay. Okay lang yan. Oho. If your emotion overcomes your conviction, then it leads you to an unstable mind. Aya, pabago-bago. Kasi apay, emotion ko pabago-bago. Pag siya kadamo crush ko din high school lang. At mag-isarsalik pa lang iditikwa, tintinikling. Kada di kita anak tawag na din, tinikling. Tama ba yan? Rigo dun. Ada rigo dun? Rigo dun. Kasi partner ko, crush ko. Na? Rigo dun de ono. Di ba? Talagang, kasi ka mo, basta yan. Oo. Tapos, dinawat ko panyo na inted na! Nabanglo. Ayun na, Jack pa yun nablaban iti Awahan na nalabang nga ron. Tapos, sala-sala, di ba na iya? Okay. Ngamidin the other year, Jack kayatin. Kas laki nanton tay. Nanton. Asawa kong kunana, ti diretib tuntunot. Asawa kong kunana. Anak ko ni Jane, pagbasa mi nga duwa kunana, ikarkarigata mi nga pagbasain. Tapos the other day, apedakat ti ko nakawang kajay. Bahala biyag ng kunana. Bahala biyag ng kunana. Di ba, asawa mo? Bahala biyag na, nagapa kami. Pabago-bago emotion Ngam amoy ti conviction, commitment yan para sa pamilya. Ang nga mabaling nga isublim nung madim kaya. Di ba? Uno, bahala ka biyag mo. Diyak ka. Di ba? Aramidak amin, napapaan na pa ilang kakasya lang ang nagtratrabaho, kasapay na ibagaw. Bahala ka. Pwede mo mabalin Kasi commitment yan Conviction yan. Hang na emotion. Dinamag ni Hayray di Rabi kanya. At papauyo ka mo kanya, kunana na At papauyo ka mo kanya, kunana. Madi kunak Uray kahit ko madi Amo nga madi Kasi ti agpauyo, sign of immaturity kunana. Uray kahit ko kumagpauyo, nga madi Di ba? Di agpauyo jak pampansinan, kasi affected mo lang Tapos kunano ka kanya na,
No bimagsak ti may sabango na mo. Bimagsa lang aro dun. Kung tarampay lang. Bimagsa lang aro dun. Pinagsawsawan na pay lang. Tapos bahala ka. Tawag nan? Nakadapa lang aro dun eh. Aya, so bimagsa lang aro dun. Bango na mo na. Uray siya ko nakanya na nukwa na. Na nakita na nga bagsakin. No nakita na nga nagka-probleman, for example, nyakayan, bangunan na ko, hana nga pagtamtampuan ng kung ano ko, hana nga nagtamtampon, hana nga, tawag din, hana nga, tete, agpapauyo, iso na. Kasi bagsakan lang aro dun kasapel ay pagpakita. Oo. Bagsaka lang aro doon, kasapay lang pagpakita, mas bumagsakak. Kaya no magbagsakan, affected ka. Affected ti pamilya. Apay no bagsakak, siya lang, may sa ating ang pamilya eh. Isang ako na kanya nakikuha. Han dapat nga, hantang itid ti Diablo, iti may isang aldaw, nga dita or okay. Isang nga dagri may time, nagka-problema kayo, misunderstanding. Nadagdo mga min, kanya, kaya kung alis, ado maka-accomplish eh. Kanya na pressure, manong. Ibagang pressure. Nagadumod, sasarunod. Pressure. Ngayong kanya, organization, ag different kam ti description, manong. Kanya, organization, di ba? Kanya, tano alis so nga ma-accomplish. Kanya na pressure. So nga, ada problema no kwa. Ngayong, ti agreement niya, sarita kami. Dapat nga lumubog ti aldaw, nga ditag sarita. Sa the agreement ni, hangano nagka-problema, di agsasao. Kasi di mapaspasama ni, na the problema agasawa, hangag sasao di may isa. Kasano nga masulbar, ti madi agsao. So dapat agsao ka, tell your problem, and I talk. So kitanta di root cause na aming nga problema ko na, tapos isettle ta ti prinsipyo Biblia. Di ba? So isettle ta. Among, kasi ti apong nay, ag 4 years kang tumanong, kasi ti apo hanga mabigatanin. Among napay, kunak kanya na, han dapat nga gawan ti Diablo, ti may sangal daw, magkingkin non trata. Apay, numatayan no bigat, agibit-ibit ka no mo lang. Apay, amom no kano akpay ngagbiag. Apay, amo tayo, han. So, agsina, sayang jay may sangal daw, nga naragsak ta kuma. Sayang jay makalawas, nga naragsak ta kuma. Gapo lang ti may sanga, misunderstanding, agsina. Sayang din may sangal daw eh. Tinala ti Diablo, jay ragsakta nga dapat mayat. So kaya nga alam niyo po, apay, emotion no kariya eh. So adda ta panawong nga nagpauyo ka kanya, aduk kayat ko kuma ako na ka. Kanya na, kayat ko kuma ngumadi mabali. Amoy na apay, kasi mapanono ko no kwa, leader of the home, madi mabalin. Uray kayat ko, madi, apay, affected ti pamilya. Alam ang mga Jack pampansinan, talawak ito eh. Agawid akto bigat, na umyanin ni Tatay Mante. Madi, kasi mo, agib-ibit to eh. Di ba? Kaya, hanga mabalin, iti agpau-pauyo. Dapat awan selos ti pamilya. Awan dapat iti anya mga misunderstanding. Kaya nga misunderstanding eh. It can understand the misunderstood. So it can be done. Di ngamin? Ana solution na. Communication. Sa agsarita nga kabsat. Okay? Sige, basahan tayo layating kasi nagpasoras na. Medyo na-late tayo ngamin. Alright? Matthew 22:37, read. Jesus said unto them, or him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great commandment. Okay? So again, keep your heart. So the heart should be, kung na di binasa tayo nga nowadays, love God with all your heart. Kita nyo dito, imba, iji Santiago, iti kalman. Ado kami di man, nung nasurong na 20, iji Santiago, every Saturday. Tingnan nyo, nung ayaten tayo ti Diyos ko na, di asawa ayaten na ti Diyos, automatic ayaten na mo di asawa na. Di anak, no ayaten na ti Diyos, automatic ayaten na mo di naganda na. Iso nga tano no, dumadakkel danto digiti anak tayon, ngam naisuro tayo nga ayaten da ti Diyos,
handa tayo itong baybayang nga naganada. Di ba tay? Amon tatay ko kasi agaw-awat ni tatay Joseph. At dapat blessing na idi kalman nga sangaribo. Pagkasapulang ka, sangaribo. Di na-expect ta rin. Thank you, balasan ko ng tay. Apo. Ay, apom. Thank you, apo, kunana. Nakaradkad kalata ko ma, kunana. So, no naisuro tayong ayaten dati Diyos, habang maubing da, uredan to pamilyadan, ayaten da kalata nga parents. Amo na pa'y, automatic po yan eh. No naisuro tayong ayaten dati Diyos, ayaten da ka mga parents. No naisuro tayo di asawa nga ayaten dati Diyos, sigurado ayaten na kamot. Inevitably. So it goes together, kabsat. Kaya nga pinakamahalaga po yung puso natin, keep your heart talaga. Love God with all your heart, mind, and soul. Happy nga all. Di kaya niya po Diyos si happy. Alam mo nga love God with half thine heart. E di ba di asawang ay ayaten ka iti gudwala puso. Kaya nga rin di kasang bata nun ko nana. Kaya po Diyos ko nana, di ba? Love the Lord with all your, thou shalt love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Take note the word all. All your heart, all your soul, all your mind. Apay, all dapat di ayat tayo. Hanga hap-hap. Di amin? Hanga hap-hap. Isang nga, umay tayo Sunday afternoon, kasi hala nga half day, whole day, whole ti panagayat tayo kiniapo Diyos. Kakabsat. E no ayaten tayo ti Diyos, ayaten na tayo for sure. Di ba? Let's pray, Apo, thank you iti mensahe nga inadalmi. Pudno lawo na Apo Diyos nga the greatest treasure on earth is our family. Awan, Apo, iti makaartap, iti pamilya. So, thank you tayo ni kanakang pamilyami. Dito iti pagbiyabiyagan mi. O Diyos. So, tulungan na kami nga mailid mi, digiti anak mi, iti pagsayaatan. Bendisyon ang baling ka nga good example, kanyada, alalistuda nga suruten, digay walk than the talk. Isong arod nga po si katimang bless, sagtunggal may sa God's, I pray nga makisaw ka kadigitian na. Please, in Jesus' name. Nakakidom nakadumog tayo, God spoke to you through the message this evening. Alright? So, may we talk to God, katibaga tayo, yes Lord, I need to build my family in a godly way. Iti anak ko, maka-turpos da ko ma, ang ko mga, because of their emotion, maperdida. So let's pray that God will keep our family, our children, our marriage, kakabsat.